नमस्कार आज विश्लेषण को स्वागत। आज आम एक बहुत खास विषय उपरे कथा हेबा। आमर छोट पिलामानंकु धैर्य बा अपेक्षा करिवार कला किपरि शिखाइबा। आमे किछि विश्वास आधारित उपकरण एवं गोटे छोट मंजीर चमत्कार उदाहरण नै ए विषय को गभीर भावरे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। तेणु आसंतु आरंभ करिबा। अच्छा आसंतु सीधा सड़क गोटे बहुत परिचित प्रश्नर आरंभ करिबा। दि इम्पेशेंट सीड बा गोटे अधैर्य मंजीर कहानी रे सेही छोट मंजीटी पचारुछि बढ़िबा पई एते समय काहेकि लागे। हाँ, पिलादिने अपेक्षा करिबा केते कष्टकर होई थाए एही गोटे प्रश्न ताहा बहुत सुंदर भावरे दर्शाउछि। पिलामानंकु सबुकिछि सांगे सांगे दरकार नय कि सेमानंक पई टिके अपेक्षा करिबा मध्य पहाड़ उठाइबा परि मने हुए। एवं एही कथाटी आमकु आउ गोटे चमत्कार धारणा आड़कु नै जाउछि, शॉर्ट वेट वर्सेस लॉन्ग वेट, अर्थात अल्प अपेक्षा बनाम लंब अपेक्षा। टिके भावंतु तो खरादिने आइसक्रीम तरलिबा पई बहुत कम समय लागे, किंतु निजर जन्मदिन पई अपेक्षा करिबाकू पूरा एक वर्ष लागि जाए। एहा हेउछि एक बहुत मजादार एवं सरल उपाय जहा द्वारा छोट पिला माने समयर एही पार्थक्यकू सहजरे बुझी पारिबे। तेनु एइठारु आमे आमर प्रथम विभागकू जिबा, जहार नाम हेउछि अपेक्षा करिबार आह्वान एवं पिलामानंकर संघर्षकू बुझिबा। देखंतु पिलामानंक पई अपेक्षा शब्दटी केवल एक कथा नुहे, एहा प्रकृतरे एक दैनंदिन संघर्ष। सेमानंकर छोट मस्तिष्क समयर एही व्यवधानकू सहजरे मानि नेबाकू प्रस्तुत न थाए। सेथिपई सेही कहानी रे थिबा ज्ञानी पुरुणा पत्थरटी गोटी बहुत मूल्यवान कथा कहिछे। जीवनर किछि सर्वोत्तम जिनिस समय नै थाए। केते सुंदर कथा नुहे कि? आमकू पिलामानंकू एहा बुझाइबाकू पड़िबो जे धैर्य रखिबा कोनोसी दंड नुहे, बरं किसी भल जिनिस तयारी हेबा पई एहा निहाती जरूरी अटे। एबे बगीचारू बाहरे आमे द्वितीय विभागकू जिबा। बाइबेलर सेही ऐतिहासिक व्यक्ति माने जो माने धैर्यर सह अपेक्षा करिथिले, जाहाकू आमे सक्रिय विश्वासर उदाहरण बोली कहि परिबा। एही सबु ऐतिहासिक कहानी को जदि आमे टिके नजर पकाइबा तेबे गोटिए कथा स्पष्ट होई जिबा। अब्राहम ठारू आरंभ करी जोसेफ पर्यंत समस्त बड़ बड़ चरित्र मानंकु निज निज प्रतिश्रुति पूरण हेबा पई अनेक दिन अपेक्षा करिबाकू पड़िथिला। एही तथ्यरु स्पष्ट जଣା पड़े जे जेते महान व्यक्ति हुअन्तु ना काहीकि समस्तंक यात्रारे लंबा अपेक्षार समय निश्चय आसी थाए। उदाहरण स्वरूप नोहंक कथाटिके भाबंतु। पूरा 100 वर्ष भाबिले आश्चर्य लागुछि ना? एहा आदौ साधारण कथा नुहे। एहा पिलामानंकु सिखाए जे गोटिए विराट जहाज तयारी करिबा पई पूरा जीवन बीती जाई पारे, एवं ताहा मध्य एमिति एक समयरे जेतेबेले आखपाखर लोके तांकु देखि हसुथिले, तथापि से प्रतिदिन निज काम अति विश्वासतार सह जारी रखिथिले। आसंतु आउ टिके आगकू बढ़िबा एवं देखिबा एहा किपरि राजा डेविडंक कहानी सहित जोड़ी होई जाउछि। खूब कम बयसरे तांकु राजा हेबा पई मनोनीत करा जायतिला, किंतु प्रकृतरे सिंहासनरे बसिबा पई तांकु 15 वर्ष अपेक्षा करिबाकू पड़िथिला। सेही समय मध्यरे गुम्फारे लुचि रहिबा एवं अनेक मानसिक चाप सहिबार कष्ट आमे स्पष्ट देखि परिबा। एही लंबा अपेक्षा ही प्रकृतरे तांको चरित्र को दृढ़ करिबारे एक बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करिथिला। तेणु एही सबु ऐतिहासिक घटना को जदि आमे एकाठी करिबा, आमे किछि बहुत मूल्यवान शिक्षा पाइबा। एथुरु जଣା पड़े जे प्रकृत धैर्य पई दृढ़ विश्वास दरकार। एहा समय निये एवं एहार फल निश्चित रूपे मिठा होइथाए। आउ सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेला, धैर्य रखिबा माने केबे भी हाथ बांधी अलसुआ होई बसिजिबा नुहे, बरं एहार अर्थ हेउछि निज काम करुथाई सठिक समय को अपेक्षा करिबा। एबे आमे पहुंची गलेनी तृतीय विभागरे, बढ़ुथिबा मंजीर उदाहरण एवं प्रकृतिर निजस्व समय को आदरी नेबा। बाइबेल रे थिबा बढ़ुथिबा मंजीर दृष्टांतरु आमे गोटे बहुत सुंदर कथा शिखिबाकू पाऊ जे प्रकृत विकास सबुबेले आम आखि आगरे हुए नाही, एहा गोपन रे हुए। जणे चासी सोई थाओ किंबा उठी थाओ ताहा सहित प्रकृतिर कौनसी संपर्क नाही। मंजीटी निज समय एवं नियम अनुसारे ही बढ़ी थाए। सरल भाषारे कहिले एही प्रक्रिया उपरे आमर कौनसी नियंत्रण न थाए। एही विषय को पिलामानंक पई आहुरी मजेदार करिबा केमिति? बहुत सहज। आमे संगीतर साहाय्य नहीं पारिबा। ए लिटिल सीड कविता एवं गीतर किछि धाड़ी पिलामानंकु निजे गोटे छोट मंजी हेबार अनुभव देई थाए। सेमाने कल्पना करि पारंती जे किपरि एक छोट मंजी माटी तळे थाई भी धीरे धीरे आकाश आड़कू हाथ बढ़ाउछि। एहा केवल एक गीत नुहे, पिलामानंक पई एहा एक जीवंत अनुभूति। वर्तमान चतुर्थ विभाग को आसिबा। किछि व्यावहारिक कार्य एवं धैर्य को आमे किपरि आखिरे देखि परबा भली रूप देई पारिबा।
ବିଶେଷକରି 2ରୁ 3 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟ ହେଉଛି କ୍ରେସ୍ ବା ସୋରିଷ ପରି କୌଣସି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା। ଟିକେ ତୁଳା ଏବଂ ପାଣି ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ 3ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଗଜା ହୋଇଯାଏ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ଯାହା ପିତାମାତା ବା ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମାନେ କୌଣସି ଖାଲି ସମୟ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି ଯେ ମାଟି ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଚମତ୍କାର କାମ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ବାହାରୁ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏହି କଥାଟି ହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ। ଏହି ସାଧାରଣ କାମକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଗିଚାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା କାମଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ହୋଇଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ମାଟି ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ନିଜର ଅଦୃଶ୍ୟ କାମ କରିବା ଆଉ ଦିନ ଶେଷରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା, ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମାନତା ଅଛି। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଗଣିବାକୁ କହିବା ବଦଳରେ ଦିନସାରା ମିଳିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ନିଜେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମନକୁ କେତେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ବୋ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କର ଏକ ଅତି ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାତ୍ରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ସେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ 5ଟି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବା। ଦିନସାରାର ଯେତେ ସବୁ ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଥକାପଣ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଏହା ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଦିନ ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନା? କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟିକେ ନିଜ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ମାଟି ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପାଣି ଦେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି।